তোমরা জাস্ট এই ফোনটা একবার দেখো, এটা হচ্ছে নিউলি লঞ্চ ভিভো X300 Pro। ফোনটার লেন্সটা একবার দেখো, ক্যামেরার লেন্সটা কতটা বড়। को जरा सबर करो। পৃথিবীর সেরা ক্যামেরা ফোন ভিভো X300 Pro। মানে এটা আমি বলছি না, সব বিশেষজ্ঞরা এই ব্যাপারে একমত যে ভিভো X300 Pro এখন সেরা ক্যামেরা ফোন। तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। अभी ट्रेलर है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं मिस्टर किम्बा। आपने जमीन से शुरुआत की और वहां से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया।